नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। तो आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर पद्म कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो पिला माने वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखा। जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलबनी। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। तेबे देख प्रश्नावलीर 1 नंबर प्रश्न कौन कही दर्शनेर गद्य रूप दर्शन रे एहीपरि पद्य रूप लेखा जाइथिबा शब्द गुड़िकर गद्य रूप पठित कवितारू बाछि लेख। तो पठित कविता ई पद्म कवितार कौन कौन ये पद्य रूप रही गद्य रूप आम करवा। तो रही जमती आमर पुराण पुराण कौन हम गद्य रूप प्राण भक्ति भक्ति मरण मृत्यु आशीषे आशीर्वाद रे गद्य रूप हम। तापरे मगन कौन हम मग्न पुरु पूर्ण हेउ हरसर गद्य रूप कौन हम हर्ष लोभ माने लाभ करू। तापरे देख 2 नंबर पद्म भगवान और सूर्यर प्रतिशब्द गुड़िक कवितारू बाछि लेख। तो पद्म पद्मर प्रतिशब्द कौन कौन रही। तो पद्मर प्रतिशब्द होछि पंकज राजीव अरविंद कमल उत्पल नलिनी पुष्कर एगुड़ा हूँ पद्मर प्रतिशब्द। तापर भगवान भगवानंकर प्रतिशब्द हूँ ईश्वर प्रभु परमेश्वर अनंत महेश्वर विधाता विहि एगुड़ाक हूँ भगवानंक प्रतिशब्द। सूर्य सूर्यंकर प्रतिशब्द ताले कौन हम सूर्यंकर हम दिवाकर भास्कर प्रभाकर दिनकर आदित्य तपन एगुड़ा हूँ सूर्यर प्रतिशब्द। तापर 3 नंबर जीवन मरण भली विपरीत अर्थ सूचक जोड़ी शब्दर 5 गोटी उदाहरण दियो। जीवन मरण जोड़ी शब्द तो से भाया किसी जोड़ी शब्द लिखा जमती सुख दुख जन्म मृत्यु अनुराग विराग तापर कौन हम अभिशाप आशीर्वाद दिवानिशी आउ सौभाग्य दुर्भाग्य ये भाया जोड़ी शब्द आम लिखिपर। 4 नंबर कही संधि विच्छेद कर परमेश्वर पदारविंद महेश्वर मनोरथ। तो प्रथमे देछि परमेश्वर परमेश्वर कौन हम संधि विच्छेद परमयुक्त ईश्वर। तापर पदारविंद यार संधि विच्छेद कले हम पदयुक्त अरविंद। तापर देछि महेश्वर महेश्वर महायुक्त ईश्वर मनोरथ मनोरथ मनोयुक्त रथ मनोरथ। 5 नंबर देख कविताटी केउ शब्द एकाधिक थर व्यवहार करा जाइछि। तेबे केउ केउ शब्द गुड़ाक ताले गोटे रु अधिका थर व्यवहार करा जाइछि। जेमति कि हमर कविताटी रही ढळ 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 से गुड़ा हमर 4 थर खंडे व्यवहार हेछि। धन्य 2 थर व्यवहार हेछि। नाम 2 थर व्यवहार हेछि। पद्म ये शब्दटी 3 थर व्यवहार हेछि। अमृत 3 थर व्यवहार हेछि। पवित्र 2 थर दिवाकर 2 थर शुभ्र 3 थर ए भलिया शब्द गुड़ाक एकाधिक थर व्यवहार होइछि। तापर 6 नंबर कहिछि अर्थगत पार्थक्य दर्शाई निम्नोक्त समुच्चारित शब्द गुड़ी को सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर। ताले देइछि जे बास बास तो बासर अर्थ कौन आ गोटे बासर अर्थ कौन ताले बास बास होची घर आम जो घरे रोचु ताकू मध्य बास कह जाए। आ गोटे बास होची वस्त्र। तो आम जानीगले यार अर्थ तो ताकू आम सार्थक वाक्य व्यवहार करवा। तेबे देख प्रथम बास घर गरीब लोकटीर बासटीए नाही। तापर जो बास देइछि वस्त्र तार अर्थ तो ताकू लगे कि वाक्यटी शीत दिन रे शीत बास सबु परिधान करती। तापर देख बर बर तो बर बरर अर्थ होची ज्वाई आउ गोटे बर होची जो वृक्ष बर गछ जोटा कहा जाए। तो ज्वाई बा बर तांको बरटी बहुत बुद्धिया आउ जो वृक्ष उद्देश्य रे कहा जाइछि बर गछर फलटी छोट। तापरे आ गोटे बर मध्य रही ना बरर अर्थ रही श्रेष्ठ आ गोटे बर होची उपहार। तो श्रेष्ठ जो गोपबंधु दास आम ओडिशार बर पुत्र आउ बर जो उपहार तो कैकेयी दशरथ को 3टी बर मागी थिले। तापरे कौन देछि देखिबा कर
कर लगेकी करर अर्थ कौन देख कर होची किरण कर होची हाथ कर होची खजना। तो प्रथम कर जो देइची रवि कर रे 7टी रंग अच्छी। तापरे कर करर अर्थ हाथ गोटे कर रे 5टी आंगुली कर होची खजना कृषक सरकार को कर दियंती बा खजना दियंती। तापरे उपमा उपमा लगेकी कौन हबो देख उपमार प्रथम अर्थ होची तुलना करवा जोटा आ गोटे उपमा होची खाद्य विशेष माने जेमती सुजी उपमा कहू किबा जे कोनसी उपमा। तापरे उपमा लगेकी वाक्यटी हेबो तांको लेखनीर उपमा बहुत सुंदर। आ गोटे उपमा जोटा खाद्य विशेष उपमा खाइबा पई मते बहुत भल लागे। तापरे रहिची जोग जोग आ जोग जोग होची समय जोग होची व्यायाम। जोग लगेकी वाक्य कौन हम ना एबे तांकर बाहा हेबार जोग फिटिछि। आ गोटे व्यायाम अर्थरे जोटा प्रतिदिन सकाळे जोग करिबा उचित। ए भलिया ए जो समान माने उच्चारित शब्द गुडाकर अर्थ एवं वाक्य एपरि भाबरे लिखिबा। तापरे देख 7 नंबर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। तो देछि अमृत आनंद शीतल पवित्र पुण्य। तो प्रथम देछि अमृत यार विपरीत होछि विष आनंद आनंदर विपरीत कौन हबो दुख बा विषाद हबो। तापरे शीतल शीतलर विपरीत कौन हबो ना उष्ण। तापरे देछि पवित्र पवित्रर विपरीत हबो कलुषित पुण्यर विपरीत होछि पाप। तापरे 8 नंबर क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि जोग कर। तो क स्तंभ रे देछि पवित्र सरसी दिव्य निगूढ़ कलुष। तो ख स्तंभ सांगरे हमें जोड़िबा पवित्र पवित्र सांगरे कौन हबो पवित्र रस। सरसी सरसी सांगरे कौन हबो ना जल। दिव्य दिव्य सांगरे कौन हबो सिरी। तापरे देछि निगूढ़ निगूढ़ सांगरे जोग कलुष कलुष पंक। तापरे चलो 9 नंबर अभिधान नियम अनुसार सजाई लेख। ताले अभिधान माने डिक्शनरी रे जेमती सजाई की सब शब्द गुडाक माने तार अर्थ देई थाए जेमती प्रथमे और स्टार्ट हैला तापरे आर से बडा ए शब्द गुडाक सजाई की लेखिया पई कहिछि। तो देछि पीयूष सौरभ तनु तामरस सिरी पुष्कर अरविंद। ताले प्रथमे कोन आसीबो अरविंद फर्स्ट आसिला अरविंद। तापरे आसीबो तनु आसीबो तापरे आसीबो तामरस आसीबो तापरे आसीबो कोटा पीयूष प आसिला तापरे आसिला पुष्कर तापरे कोटा आसीबो सिरी तापरे आसीबो सौरभ। एगुड़ा सजाइकी लिखिबो। तापरे देख 10 नंबर प्रश्न दिवाकर यही शब्द परि शेष 2 अक्षर कर थिबा 3टी शब्द लख। ताले दिवाकर दिवाकर रो लास्ट रे कोन अछि कर रहिछि से बुढा आउ कतटी कहिछि 2 अक्षर थिबा 3टी शब्द लिखिया पई कहिछि। तो कोन हबो कर लागिथिबो जेमति काकर काकर रो अर्थ कोन शिशिर जो काकर कुहा जाय काकर। तापरे हमर हे परिबो रत्नाकर एठी भी कर लागिछि रत्नाकर यार अर्थ कोन समुद्र ना। तापरे हे परिबो निशाकर निशाकर कोन चंद्र। तो ये भलिया 3टी शब्द लिखिदेवा। तापरे देखो 11 नंबर सुमनोहर यही परी सु लगाई 5 गोटी शब्द लेख। ताले कोन हबो सुमनोहर ताले हे परिबो सुप्रभात ना। तापरे हे परिबो सुनाम आउ हे परिबो सुबास सुरम्य तापरे सुत सुधा ए भलिया शब्द लिखि परिबा। तापरे 12 नंबर प्रश्न अक्षर गुड़िक सजाई शब्द रे परिणत कर देछि मंदरक याकु जदि सजाई के लिखिबा कोन हबो ना मकरंद हबो। तापरे देछि सरेभ हर याकु जदि सजाई के लिखिबा हरस भरे रता सम एरा कोन हबो तामरस रह नम माने मनोहर। तापरे चलो क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न देछि 13 नंबर पद्म दर्शन रे कविंक हृदय रे की भाव सृष्टि हुए। ताले यार उत्तर कोन हबो जे पद्मर नैसर्गिक रूपश्री दर्शन रे भक्त कवि मधुसूदनक हृदय रे पवित्र दिव्य आनंदर अमृतमय भाव सृष्टि हुए।
ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କହିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି? ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୁନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ କ'ଣ ଢାଳନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ କ'ଣ ଢାଳନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କବି କାହାକୁ ପିୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପିୟୁଷ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କବି ଦିବାକରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପିୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କବି କାହାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ କବି ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ବା ଆରାଧ୍ୟ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ମଧୁପଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି? ମଧୁପଦଳ କାହିଁକି ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି? ନା ମଧୁପମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲର ମକରନ୍ଦ ବା ମଧୁପାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ପଦ୍ମଫୁଲ କିପରି? ଶ୍ୱେତ ଓ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଈଷତ୍ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ୍ର ସତେଜତାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ନୟନ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର କହିଛି ଦେଖ ତାପରେ କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମ ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ତେବେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ରସରେ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ତେବେ ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ନା ପଦ୍ମ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପମାର ଆଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସହିତ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ମୁଖ, ନୟନ, କର ଓ ଚରଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଆଖି, ପଦ୍ମ ଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ବୋଲି ମାନେ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଆଉ ମୁଖ, ପଦ୍ମ ମୁଖ, ପଦ୍ମ ହାତ, କର ମାନେ ହାତ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ? କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ? ନା ପାଦ, ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଦ୍ୟୋତକ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନସକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ସର୍ବସଭାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ କବି ସର୍ବସଭାର ଉପମା ସ୍ଥଳ ରୂପେ ପଦ୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମିକ ସୌଷ୍ଠବତା ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। 25 ନମ୍ବର କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ତେବେ କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କିଳ ନ ହୋଇ ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ତାର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। ମାତ୍ର କବି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୟ ସଂସାର ରୂପକ କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲ 26 ନମ୍ବର ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି କବି କାହାକୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା କବି ଏକଥା ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରର ମାୟାମୋହ ରୂପକ କଳୁଷରେ ଜଡ଼ିତ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ପଦ୍ମ ପରି ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର କବି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କାହାଠାରୁ? ପଦ୍ମ ଯେପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାର ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କବି ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର କବି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ?
ନା କବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଓ ଇଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତନ୍ମୟତା ରୂପକ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ମୁଖ, ନୟନ, କର ଓ ଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ମ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯଥା ପଦ୍ମମୁଖ, କମଳଲୋଚନ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ, କରପଦ୍ମ, କରକମଳ, ପଦ୍ମପାଦ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନରେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ତଥା ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାନ କରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର, ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଚାହିଁଥାଏ? କିପରି ନା ପଦ୍ମ ସହର୍ଷ ବଦନରେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ତାର ପ୍ରିୟ ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଢଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି? ନା କବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ସାଧନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରି ପଦ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଦ୍ମର ଏତିକି ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାପରେ ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।